मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। लो भाई, फिर आ गया नया वीडियो लेके। देखिए, एक मीरा वाला जोड़, एक भाई आया है मेरे पास, तो भाई को मैं दे रहा हूँ। बहुत दिन से भाई फ़ोन कर रहा था, बहुत बार बात भी हुआ था, उसका टाइम नहीं हो रहा था, इसीलिए आ नहीं पा रहा था। तो भाई ने ये जोड़ा लिया है। तो भाई को मैं दे रहा हूँ फुल गारंटी के साथ, जैसे मैं सभी को देता हूँ कबूतर। तो देखिए कबूतर का क्वालिटी। ये मादिन का बच्चा मेरे घर में उड़ा हुआ है, लेकिन दूसरा नर के साथ। तो भाई को एक ही नस्ल का कबूतर चाहिए, तो ये नर मेरे घर का है, इसका बच्चा नहीं करा है, लेकिन ये नर बाजी में उड़ा हुआ नर है। तो भाई को इसके साथ जोड़ा लगा के दिया हो। उम्मीद है कि इसका बच्चा बहुत अच्छा उड़ेगा, क्योंकि मादिन का बच्चा भी उड़ रहा है। मादिन का बच्चा भी भाई को दिखाया मैंने। तो आप लोग कबूतर का क्वालिटी देखिए, प्योर मीरा वाला नस्ल में से है। नर कबूतर जो है बाजी में उड़ा हुआ था पंजाब में, वहाँ से ही लेके आया हूँ मैं। तो कबूतर देखिए और कमेंट में ज़रूर बताना कबूतर का क्वालिटी कैसा लगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और सब्सक्राइबर बहुत कम हो रहा है, आप लोग बहुत सारा प्यार दे रहे, लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम कर रहे हैं। थोड़ा ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल कर दीजिए, तो आगे जाके और भी अच्छा वीडियो जब आएगा आप लोगों को देखने को मिलेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को मेरे शेयर कीजिए। तो अच्छे कबूतर का क्वालिटी क्या होता है, अच्छे कबूतर का पहचान क्या होता है, तो मैं जो कबूतर दिखाता हूँ, जो न्यू कमर्स है, उसको देखने में पहचान में आ जाएगा कबूतर, ये अच्छे कबूतर का क्वालिटी क्या होता है। तो मैं भाई से रूबरू करवाऊँगा। भाई बहुत सुबह आया है, बहुत देर से बातचीत हो रहा था भाई के साथ। भाई के पास बहुत सारा कबूतर है, वो कबूतर अच्छा उड़ाता है, बहुत अच्छे कबूतर शौकीन है। मैं उससे रूबरू करवा रहा हूँ, देखिए। तो ये है भाई। तो বাংলা বলবো না হিন্দি? বাংলাতে বলো। আচ্ছা দাদা, তো বাংলায় কথা বলছি, দাদা বাংলায় সুবিধা হবে বলে। দাদার বাড়ি কোথায় জানো? ধুবুলিয়া। দাদা ধুবুলিয়া থেকে এসছে। রিক নাম তো? রিক নাম। রিক দাস বোধহয়। রিক দাস। রিক দাস দাদার নাম। দাদা এর আগেও আমাকে ফোন করেছিল পায়রার জন্যে, তো দাদার সময় হচ্ছিল না, আসতে পারিনি। তো দাদা আজকে এসছে। পায়রা নেওয়ার আগেই পায়রা না দেখে দাদা আমাকে অ্যাডভান্স টাকা পাঠিয়েছিল। এটা হচ্ছে বিশ্বাস যে দাদার কাছ থেকে ভালো পায়রা পাওয়া যাবে। এই বিশ্বাসে দাদা আমাকে বলেছে আমার এক জোড়া পায়রা লাগবে। দাম জিজ্ঞেস করেছিল, তো আমি দাম বলেছিলাম, উনি আমাকে পায়রার টাকা অ্যাডভান্স পাঠিয়েছে। পায়রাও দেখেনি যে কি পায়রা নেব, বলেছে দাদা তোমার বাড়িতে গিয়ে পায়রা দেখে নেবো, আমি টাকা তোমাকে পাঠিয়ে রাখলাম। তো এটা একটা বড় বিশ্বাস, এটা বড় একটা পাওনা যে মানুষ আমাকে এরকম ভালোবাসে। তো আপনাদের আশীর্বাদ আছে বলে এই ভালোবাসা, আপনাদের আশীর্বাদ আছে বলে এই ভালোবাসা পাচ্ছি। তো আপনারা এইভাবেই আমাকে আশীর্বাদ করুন। তো আমি চেষ্টা করব লোককে আরও ভালো পায়রা দেওয়ার জন্যে। তো দাদারকে একটাই প্রশ্ন, যে বাড়িতে এসে কেমন লাগলো? খুব ভালো লাগলো। আর পায়রার যেটা দিয়েছি সেই পায়রাটা পছন্দ হয়েছে? হ্যাঁ, খুব পছন্দ হয়েছে। তো দাদা অনেক পায়রা বাড়িতে আছে, ভালো পায়রা ওড়ায়। তো আশা করছি পায়রার বাচ্চা দাদার বাড়িতে ভালো উঠবে। আর দাদাকে অসংখ্য ধন্যবাদ যে দাদা এতটা বিশ্বাস আমাকে করেছে। আমি দাদার এই বিশ্বাসের মর্যাদা রাখার চেষ্টা করছি। খুব ভালো পায়রা দিয়েছি, আমার ঘরের উড়ানো মাদির যে বাচ্চা উড়াই তার মাদি পায়রা দিয়েছি। আর এই নটটা আমার পাঞ্জাব থেকে আনা বাজিতে উড়ানো পায়রা, সেই পায়রা জোড়া লাগিয়েছি। আপনারা আশীর্বাদ করবেন যে দাদার ঘরে গিয়ে যাতে পায়রা ভালো ওড়ে, এটাই বলার। আর দাদাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, ঠিক আছে। আর পায়রাগুলোকে আর একবার দেখিয়ে দিচ্ছি। এই যে পায়রা, ঠিক আছে, পায়রার কোয়ালিটি আর একবার দেখে নিন, একদম টপ কোয়ালিটির পায়রা আছে। তো নেক্সট ভিডিওতে আবার দেখা হবে। তো সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ।